शेतकाराक बळीराजा म्हणतात, पण अंदूच्या पावसात सगळ्यांत चड बळी कोण पडले जाल्यार हेच बळीराजा। मांद्र्या एक वेगळेच उदाहरण पळोवपाक मेळ्ळे। दांडोसवाड्यार शेत नांगरपी ट्रॅक्टर शिरकाला। पंचायतीक कागाळ केल्यार मांद्रे पंचायत कोरगांव वच म्हणटा। कोरगांव पंचायत मांद्रेचे पंचायतीत धाडटा। शेतकार विन्संटाचो सँडविच जाला। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। विन्संट डिसोजा हो पेटीच्या वाड्याचो एक यूथ हांगा मांद्रे आतां हो नांगरपाक येयल्लो, पण तेची परिस्थिती पळय आतां कितें जाला ते। काल उदक नासलेलें तेका लागून तेणेन खुबशे शेत हें केलें, नांगरलें आनी ट्रॅक्टर थंयच दवरून गेलो। कारण कशें आसा, नांगरपाक बरें पडटा, वयर हाडलो जाल्यार वयल्यान परत सकयल व्हरपाक तेका प्रॉब्लम परत जाता, दुसऱ्याच्या शेतांतल्यान व्हरचो पडटा। सो तेणेन थंयच दवरलो। तेका इतलो अदमास नासलेलो की इतलें उदक भरता म्हणून, की रातच्या पावसान हे सगळें उदक भरलेलें आसा आनी त्या बिचाऱ्याचो ट्रक हे ट्रॅक्टर उदकान फसलेलो आसा। तेणेन फायर ब्रिगेडीक सांगलेलें आसा, पण फायर ब्रिगेड केन्ना तुवें सांगला? काल सांजचे 4 सुमार, काल 4 सांजचे तेणेन सांगला खंय फायर ब्रिगेडीक, आनी आजून फायर ब्रिगेड तिची येयना। तेका लागून ट्रॅक्टर आनी कितले दीस उरत सांगो येना। फायर ब्रिगेड जर येवन तो बेगीन जर काडीत जाल्यार निदान तो चालू तरी जातलो। विन्संट, म्हाका एक सांग, हो तुजो आतां ट्रॅक्टर उदकान कितले दीस जाले थंय उरला? 2 दीस जाले। परवाचे दिसा राती कडेन एकदम पाणी भरले भितर, आनी म्हाका खबर ना इतके पाणी भरतले म्हणून। थोडे शेत नांगरपाचे आसले म्हणून हांवें दवरलेलो ट्रॅक्टर थिसर। तूं नांगरपाक आसता? हय, नांगरपाक आसता। हय। तुका अदमास ना तर इतलें उदक येता? ना, नीट अदमास ना इतकें उदक भरतले म्हणून ते। म्हाका सांग, तूं एग्रीकल्चराक बी कळयला? ना सर, एग्रीकल्चराक कळोंक ना। एग्रीकल्चराक हेका फायराक कळयला। फायर म्हणटा आमी इतको मनीस धाडटा म्हणपाक लागले फोन करून। अजून तेंच्यांनी मनीस धाडूंक ना। काल तेंकां हांवें कळयला, तेंच्यांनी अजून फोन करूंक ना म्हाका लॉस जाता म्हणजे आतां फायरा कडसून नाल्यार पंचायती कडसून। पंचायत ती आतां एप्लिकेशनय घेयना। ती हांव कोरगांवचो आनी ट्रॅक्टर बुडला म्हाजो मांद्र्यान बुडला। मांद्र्याचे म्हणटा तूं कोरगांवान वच, आनी कोरगांवाचे म्हणटा तूं मांद्र्यान वच म्हणटात। अरे बाबा, हय तशें म्हणटात। तूं हेच काम करता? हय सर, शेतांतलेंच काम करता। शेतांतलेंच काम करता? हय हय। शेतांतलें काम चड दीस मेळना म्हाका, ते म्हयनो भर मेळना। आनी आतां ट्रॅक्टर या काय हें बिगाडलो हें जाता न्हू, ते सामानय आतां उदकान आहा म्हणजे तो तुका परत हाडटले कशें? तो प्रॉब्लम। ते आतां उदक सुकल्या शिवाय ते वयर काडूंक मेळना। ते फायराची गाडी हयसर येवंक शकना। ते उदक सुकल्या शिवाय काडूंकय मेळना। भितर सगळें पाणी गेल्लें आसता, इंजिनान, गियर बॉक्सान, ऑयलीन सगळें पाणी गेल्लें आसता भितर सगळें। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपै बाळगी।